أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और घंटे के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारा हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।